Di ara guys, pagkalami yun sa butong oy. Mangaon to ninyo guys. O di ara ari o. Upat ni kabuok siya rog di matagbog kinaon ani. Ato ning bukon. Ya gamitan na nato ning kuskus nga natural ra ba kana iya harang bunot ba kana yang bunot ra ba kana dapit sa lubot niya gahi man na pwede ra na imong kuskus kay kung makulangan ka sa butong aw magsupsop ra gyapon ka siyang duga murag inom og tuba ba. Pwede saktuha o. To kaayo. Tilawan na to. Tamis pre. Wa kating og kalami oy. Og unsa pay dugayan, buk-o na. Di ta magamit ani og kuskus nga kutsara, kinaraan ba? Wow, pagkasaktuha gyud. Kay dapit sa iyahang lubot nga kuan ba, mura ni himuon nga kuskus nya lami kay ni kani ba pareha ni ba akong kuha o kani mura ni kuskus sa una kinaraan style ba pwede ra gani og tayong oh mo ni kinaraan kuskus unya lami man ni kana man ni tuba sa iyang bunot niya ang singot pud sa imong kamot mosagol man aperting lami oh ana ora na oh na pag kuskus oh madugay makuha raman na siya mahurot raman na humok raman gud basta butong oh siya ra guys singot na sagol. Oh, awa. Oh, lami. Lami lagi oh. Wala ka tingog oy. Wala ka tingog pare oy. Og mora to guys, salamat sa pagtanaw nga unsa ming tiwas.